ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇଯିବେ। ସେଠି ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ପେପର୍, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍, ମେ ବି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ରାଶିଫଳ। ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାଶିଫଳ। ଏ ରାଶିଫଳଟା କେମିତି ଆସିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଆର କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହାଇଲି ଥ୍ରେଟେନିଂ ଜିନିଷଟେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ରାଶିରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଭାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ରାଶି ଫଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ବା ଗଣନା କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ପୁରା ନାହିଁ ନ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିଫଳକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରାଶିଫଳ, ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସାର୍ ମୋ ରାଶିଫଳଟା କୁହନ୍ତୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 1000, 2000, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ପଚାରିବେ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହୁଏ ଯେ ରାଶିଫଳରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବା ସେ ପେପର ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ରାଶିଫଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଏଇ ରାଶି ଆଜି ଏଇଟା ହେବ, ସେ ରାଶି ସେଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ ରାଓଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାନି ନ ନେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ବି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡଗମା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ ଆସିଲା କେମିତି? ବର୍ଷଫଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷରେ। ବର୍ଷଫଳ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି, ଯେମିତି ତାର୍ଜିକ ନୀଳକଣ୍ଠୀ, ବହି ନାଁଟା ହେଲା ତାର୍ଜିକ ନୀଳକଣ୍ଠୀ। ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସିଓର ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା ହିଁ ପଢ଼ିଛି। ଆପଣ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଇଂଲିଶରେ ଯେହେତୁ, ତଥା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବର୍ଷଫଳ କାହାର? ଗୋଟେ ଦେଶର, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବେସିକାଲି ମଣ୍ଡେନ୍ ବା ମୈଦିନ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷଫଳ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା? ତ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟା କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଜାତକଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜାତକଟା ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ଜାଗାରେ ମହାମାତ୍ରୀଙ୍କର ଜାତକ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଜାତକ ବି ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାଳେ କିଛି ବିପଦ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜାତକ ପ୍ଲସ୍ ସେ ରାଜ୍ୟର, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ଜାତକ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ କ'ଣ ହାପେନିଙ୍ଗସ୍ ହେବାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ଫଳ ଅଛି, ମୁଁ ନୁହେଁ, କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। ତାଜିକ ନୀଳକଣ୍ଠି ବୋଲି ବହିରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବହି ବି ଅଛି, ବର୍ଷ ଫଳ ଅଛି। ବର୍ଷ ଫଳରୁ ଡେରିଭେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ମାସ ଫଳ ବା ମନ୍ଥଲି ହରୋସ୍କୋପ ଚାଲୁଛି ଏବେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଥିଲି, ସେଠୁ ପଢ଼ିଛି। କୋଏମ୍ବାଟୁରେ ରହିକି ଈଶା ଯୋଗା ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ଦିନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଆଇକାସରୁ ପଢ଼ିଛି। ତ ସେଠି ବି ମାସିକ ଫଳଟା ଚାଲେ, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି, ଦୈନିକ ଫଳ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ଫଳଟା ବେସିକାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଚାଲେ, ବେସିକାଲି ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏସବୁ ଏରିଆରେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଆଉ ଚାଲୁନି ବେଶୀ, ନର୍ମାଲି ସେ ଏରିଆରେ ଏତେ ଚାଲେ ନା। ଯେମିତି ତ୍ରିପତାକି ରିଷ୍ଠ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି, ଯେଟା କେବଳ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲେ ସେଇଭଳିଆ। ତ ମାସ ଫଳରୁ ଆସିଲା ଦୈନିକ ଫଳ। ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୈଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଡେନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ମଣ୍ଡେନ୍ ମାନେ ପାଗଳ। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ବହୁତ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡେନ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡେନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏକଥା ବି.ଭି. ରମଣ ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସୁଏବ୍ ହେଲେ ଯେତେ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲେବୁଲର ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଏତେ କରେକ୍ଟଲି କହିଦେବା। ଯାହା ଟିକେ ରାମ ଦାମ ହରିଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେତିକି କହିହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘିନି ଆସିଲୁ ମାସ ଫଳଟା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଘିନି ଆସିଲୁ ବର୍ଷ ଫଳଟା, ଯେ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିବିନି, ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ସେଇ ବର୍ଷ ତାର ଦଶା ଯାହା ଚାଲିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶିବ ଏଥିରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଫଳର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ଫଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ଆକୁରେଟ୍ ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମେଥଡ଼ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁନ୍ଥ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେ ମୁନ୍ଥରୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ଏତେ ଆକୁରେଟ୍ ବି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ନାଟାଲ୍ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟିକେ ଅଧିକ, ସେମିତି ମଣ୍ଡେନ୍ରେ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଠି ତା ନାଁଟା ମଣ୍ଡେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଟାଲ୍ ହରୋସ୍କୋପିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବର୍ଷ ଫଳ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ମାସ ଫଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ରାଶି ଫଳ ବା ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟଫଳ, କର୍ମଫଳ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଟର୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଏନ୍ କରିଛି। ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ ହେଲା କର୍ମର ଫଳ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ବେସିକାଲି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଜନ୍ମ ସମୟର ଜାତକ ନେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାତକ ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଜାତକଟା ଦେଖୁନି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନି। ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ପୋର୍ସନଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆସିଲା କ'ଣ? କର୍ମ ତ କ'ଣ? ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ସାର୍, ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି। ସାର୍ କ୍ଷୀର ଅଛି ଦହି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। କାରଣ କ୍ଷୀର ଅଛି ତ ଦହି ଆସିବ ସେଥିରୁ, ଦହି ଅଛି ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ହେଇଛି। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ ବା ଭାଗ୍ୟ। ହଉ, ତ ରାଶିଫଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଦୈନିକ ହରୋସ୍କୋପରୁ ଆସିଲା। ଆଜି ଏଇ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ ଭୋଗିବେ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି, ଲେଖିଛି ବି,
मझे मझे टे इंग्लीश वर्ड यूज कर दूचे क्षमा करूँ बहुत नुआ नुआ भी ओडिया वीडियो पढ़ुचे मत लगुच आप आराम से बुझीपे ना मुझे किसी कष्ट वर्ड ओडिया कहीपी ना सेमती कहीपर विशेष भी क्षमता अच्छे मोर ज्योतिष उपर ज्ञानटा को प्रकाश करुँच सीरीयस थिबा लोक ज्योतिष दयाकोरी ज्योतिष पाक जातु प्रोब्लेमटा कहतु एवं सल्यूशन आणतु जेकोसी ज्योतिष पाक जो ज्योतिष को देखा दयाकोरी देखा यहाँ मोर पर्सनाल सजेसन मु टीवी बाहरी कि यूट्यूब कहूँ मो द्वारस्थ हूँ जहाँ को आप देखा सब गोटे ज्योतिष पाक गले आप सुफल टे भल मिलवार चांस बहुत अच्छे ना आप कन्फ्यूज हो ये ज्योतिष से ज्योतिष पाक दौड़े पूरा कन्फ्यूज हो लास्ट कह ज्योतिष बोली किसी ना कारण एस्ट्रोलोजर्स ऑल्सो डिफर तो राशिफल बोली कौन गोटे जिनस विश्वास करी बिल्कुल से भ्रांत धारणा पड़तु आज राशिफल माने कौन गोटे लोकर कर्मफल कौन एत छोट हो गला से दिन बस हरोस्कोप देखो आग आप देखुना माने दशा कौन चली वर्ष 2 वर्ष पर्यंत कहार दशा चलती आगे से देखूँ सेटा को आग जाना दरकार अर्थात आप गोटे ज्योतिष पाक जाकि जाथार अच्छे मोर आगामी 2 वर्ष मोर दशम अधिपति दशा चलो जोटा कि मोर कर्म दायी तेणु ये कर्म क्षेत्र में मोर जहाँ अप्स एंड डाउन्स प्रत्यांतर एवं सूक्ष्म दशा नहीं बेसिकाली से समय मुझे जिनसर फल पाई जी ता माने नुहे जो अन्य फल पाइबेनि बेसिकाली सेटार प्रोपोर्शन अधिक रही 2 वर्ष से हम आप जानिले वर्षे आप जानवे मसे जानवे दैनिक जानवाटा कौन दरकार किसी दरकार अदरकार तो छाड़ू सेमती किसी ना राशिफलटा कौन कि गोटे लोक राशि अर्थात चंद्र ता जातक जोटी अच्छा मन रखी था जो गोटे कुंडली देखा जाए जन्म लग्न और चंद्र लग्न दीटा देखा सब भल कि बहुत गुड़े क्लासिक्स ज्योतिषर जो गुड़ा सब ग्रंथ अच्छी से कहुई गोचर गोचर माने ग्रह चालना ग्रह जो चलन कर आज सूर्य ये अच्छा मंगल ये अच्छा सूर्य जो गोटे राशि की प्रवेश कर संक्रांति भी कहुए सूर्य चंद्र एकाठी रही अमावास्या सूर्य चंद्र जो 180 डिग्री रे सेटा है पूर्णमी तो ये सब जो जिनस एस्ट्रोनॉमिकल प्लेसमेंट्स रही जोटा कि पांजी भी जना पड़े आलमानाक कहते पंचांग पांजी से मुहूर्त जिनसटा रही आज यही राशि वर्णित लोक जो मैंने जन्म होती जन्मित लोक से यही समयटा भल यही कम करने सेमती कहुए पानी ग्रहण बाहागर बेले हाथ केतबे आप धरवे गोटे बिजनेस करने जाऊँगी केतबे से पूजाटा हम मुहूर्त ज्योतिष माने 1000% अच्छे भारी गर्व सहित कहूँ मुहूर्त ज्योतिषटा बहुत पूर्व आसी फलित ज्योतिषर बहुत पूर्व है मुहूर्त जोटा लोक मैंने कहीदिंटे वेद है ज्योतिषर अंग ना एक्चुअली नुहे से एस्ट्रोनोमी वेदांग पीरियड जोटा कि नॉर्मली 3000 BC ख्रीष्टपूर्व आज के अराउंड 5000 वर्ष तले वेद कहले 5000 BC तो वेदांग पीरियड रे ये प्रेडिक्टिव ज्योतिषटा आसी वेद पीरियड रे इलेक्शनल थिला आज जदि यही समय शुक्र ये समय चंद्र ये देखा सूर्य ये देखा ताले से समय पूजाटा करवा तो मुहूर्तटा तो साइंटिफाई होता प्लानेटरी मुवमेंट्स को देखिए से समय कही तो मुहूर्त थिला मुहूर्त बहुत पूर्व जिनस इलेक्शनल एस्ट्रोलोजी राशिफल नुहे बिल्कुल राशिफल नुहे आपण कौन बही ज्योतिष खोल देखी दिंतु राशिफल एमती 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 प्रेडिक्ट करवा मु तो ये पढ़ला भितर पाइनि जदि कौन गोटे क्लासिक्स थी बिल्कुल एलाबोरेटली नथिबो कारण आवश्यकता ना हाँ वर्षफल जगह अच्छी चंद्र लग्न को देखो मासिक फल देखा राशि मान तो आप जो चंद्र अच्छे आ कौन से देखले राशिफल गोटे राशि पुणी 3टा नक्षत्र आम नक्षत्र फल देखुं ना से ना यहाँ गोटे कम्प्लीटली एब्सर्ड थिंग एटा कौन आसी से मुझे गोटे लोक आणिक राशिफल थुआ कर जमी गोटे काल सर्प दोष से गोटे जमी चली गोटे बियॉन्ड स्क्रिप्चर माने मन को मन से दोषटा हो मन को मन तार रिमेडी चलती से भाया राशिफलटा आपंकर एत एलाबोरेटेड होना कौन एलाबोरेटेड ना तो जिनसटा आ कौन जेहतु मुझे मार्जिनाली कहूँ ना सीधा कथार कह गले ना यही राशि उन्नति करेंगे से राशि ये पड़े किसी ना जदि सेटा केमती देखा वर्षा फल आसी
तो केमती देखा से जो गोचरटा को देखा हुए आज जदि गोटे राशि दीटा ग्रह आपंकर गोचर में सब बेले देखा जाए खाली गोचर नुहे दशा देखिए तापर गोचर आउ गोटे जिन कही रखुचे जेहेतु किसी लर्नेड एस्ट्रोलोजी देखुं भृगु ज्योतिष बा भृगुंकर ज्योतिष गोटे सेपरेट थिला भृगु नाड़ी मेथड गोटे सेपरेट ज्योतिष थिला जोटा कि पराशरी अनुसार नुहे भृगु नाड़ी ज्योतिष जानी किथि ज्योतिष बेसिकाली नाउ प्रेजेंट इन केरला बहुत कमी गले भी से मैंने ट्रांजिट के देखिए गोटे पावरफुल रिजल्ट कहीदे पारती सेटा ना से मेथड डिमोलिश हो गला सेटा भृगु मेथडटा ना जदिओ से बेसिक प्रिंसिपल के भायोलेट करुचे दशा न आसला पर्यंत गोचर कौन आवश्यकता ना दशा जो जिनटा चलुचे जो ग्रहर फल तार आसना एक्जाक्टली कौ समय फल आसो गोचरटा कौटी कौटी अच्छी अष्टक वर्ग भी नि जाए कौ घरे से ग्रह फल देव कौ घरे खराब फल देव अष्टक वर्ग स्कोर सर्वाष्टक भिन्नाष्टक मिसिकी करा जाए तेणु आपण देखिले जे बृहस्पति गोटे राशि ठार आज पंचम अच्छी अरे अरे बहुत बढ़िया है बृहस्पति द्वितीय अच्छी धन देदेवे दी दिन से राशि से बृहस्पति रे 2-2.5 दिन कारण चंद्र गोटे राशि से रही है नक्षत्र को न नौ तो सही राशि जो रोचे आउ कि दिन पर से राशि लग्न रे बृहस्पति हो अर्थात जो धन धान्य था बर्तमान से आहरी वेल्थ बढ़ीगला जे ना लग्न रे बृहस्पति अच्छी आपंकर बहुत भल हम कम्प्लीटली रिडिकुलस प्रेडिक्शन आई अंडरलाइन द वर्ड कम्प्लीटली रिडिकुलस प्रेडिक्शन ज्योतिष विद्यार सामान्य ज्ञान थोड़ा लोक एभलिया पागलामी केवे करेंगे ना जे खाली गोटे गोचरटा को देखी देकी राशिफल को कहीदेवे मुहूर्तटा आप कहींपारे जे सर खाली पुआ जीव गोटे जगह को कौ समय से यात्रा आरंभ कले हम यात्रा फल पर बरामीर बोधे 600 शताब्दी लिखि सारी अलरेडी कि ये इश्यू नुहे बिल्कुल राशिफल किसी ना संज्ञा शिव जदि भी अच्छी गोटे लोक डेली ज्योतिष को दौड़ू कि आप लजिकाली भावत आज मो राशिफल आया काली कौन हम गोटा बिल्कुल आज्ञा ज्योतिष नुहे यहाँ गोटे प्रकार फार्स एक तो शास्त्र ना द्वितीय आवश्यकता भी ना जदि शास्त्र ना तो गोटे मॉडर्न रिसर्च अनुसार जब आवश्यकता अच्छी सर डेली मुहूर्त तो अलरेडी अच्छे ना फाइनेंशियल मार्केट में आप केत ट्रेडिंग आरंभ करेंगे केतबले आपण गोटे किसी ऑस्पिशियस इनफैक्ट इनऑस्पिशियस वर्क भी केतबले करिवे अशुभ काम भी केतबले करिया जाउछन्ती सेटा भी केतबले करिवे से मुहूर्तटा पूरा अच्छी सेटा को फॉलो करना राशि फल कौन टे मिल जोटा कि कम्प्लीटली भूल जदि आप बाजी जाऊँच भूल क्या राशिटा आम लग्न देखुनु खाली चंद्र लग्न देखुचु से आउ गोटे प्रिंसिपल ज्योतिषर भूल है जिते आम देखा प्रथम प्रायोरिटी है लग्न अर्थात से लोकर प्रथम घर अधिपति किए से घर माने भाव मुझे कहीदे धीरे धीरे मुझे ओडिया वर्ड गुड़ा करी जो गुड़ा को भाव प्रथम हाउस फास्ट हाउस गोटे जातक 12टा भाव थाए 12टा घर थाए 12टा हाउस थाए प्रथम भावटा को लग्न लग्न प्रथम प्रेडिक्शनटा हुए बृहस्पति आपण द्वादश अधिपति आ बृहस्पति आप जो गोचर भी कले जब सेमती भी आप मुंडा ज्योतिष जाऊँगी खराब ही करेंगे कारण आपण बृहस्पति खराब है ना तो वीडियो भी करे भल ग्रह और खराब ग्रह तेणु यहाँ ना ए बिल्कुल कौन विचलित हवा दरकार नहीं प्रथम जिनस दूरे रुहतु राशिफल जिनस दूरे रुहतु जानवर अच्छी से रेस्पेक्टिव ज्योतिष पाक जातु जो ज्योतिष मैंने आप राशिफल कहते से हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन करेंगे राशिफल कम्प्लीटली अलग आसो राशिफल भी सेमती किसी दैनिक हॉरोस्कोप ना नेक्स्ट कौन आप भावुं आवारली हॉरोस्कोप बाहर कि जे मोर दिन 10टा 12टा भितर या हबार अच्छे 12टा 2टा भितर या हबार अच्छे या बाहर मुहूर्त वाइज 48 मिनिट्स गोटे मुहूर्त वाइज बाहर गोटा सब कम्प्लीटली भूल गोटे ब्रॉडर फ्रेमवर्क गोटे जातक देखिए प्रारब्धटा को पढ़ी कहे यही जिनस यही समय दशा अच्छी से लोक या जिनस भोग कर
ଏତେ ରାଶିଫଳ ରୋଲ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନାହିଁ ତ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବା ଦୈନିକ ହରୋସ୍କୋପ ଡେଲି ହରୋସ୍କୋପ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଶିବ ଯଦି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଉ ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମଡିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର କେଉଁ ଚରଣରେ ଅଛି, ନକ୍ଷତ୍ର ଗନ୍ଧାନ୍ତରେ ନାହିଁ ତ, ବିଛାରେ ଅଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଖରାପ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯଦି ଗନ୍ଧାନ୍ତରେ କେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ଗଲା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ବିଛା ରାଶି ଏଇଆ ହେଇଯିବ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲଟାକୁ ଆହୁରି ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଭୁଲ ବି କରାହେଉଛି। ତା କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା। ଯଦି କହୁଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ରାଶିଫଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି। ଯଦି କୌଣସି ସୋ କଲ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହିରେ ସାଇଟେସନ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବହି ଦେଖେଇଦେଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁରେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାଇଟେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଗୋଟେ 50ଟା ବହି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହିରେ ଆପଣ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବେ ଫ୍ୟାଡ୍। ଯେମିତି ରତ୍ନପତ୍ରକୁ ଏଇ ଚାଲିଛି, ରତ୍ନପତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ରାଶିଫଳଟା। ତେଣୁ ଏଠୁ ଜିନିଷରୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଗନ୍ତୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରୁ ଖାଲି ଗୋଚର ଦେଖି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତିକି ଜନ୍ମାଲେ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବେ। ଆଉ ତା ତଳକୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଲେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ, 1.5 ବର୍ଷ ରହିବେ। ରାହୁ କେତୁ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଶୁଭ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ମୋର କହିଯାଉଥିବା ସବୁ ୱାର୍ଡ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ବୁକ୍ସ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଲେଖୁଛି ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବାହାରୁଛି, ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା 3-4 ଥର ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୁଏ। ଆଉ କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଉଥର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ। ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ 2 ଜଣ, ମୁଁ ସେମିତି ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ପାର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ତ ରେଗୁଲାରଲି ନୁହେଁ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ସେ ଆଇକାସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରେ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବେ, କହିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ବୁକ୍ରେ ନାହିଁ, ହାଇଲି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ। ଏମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟେ କୂପମଣ୍ଡୁ କହିଦେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସାଇଟେସନ୍ ଅଛି, ବର୍ଷଫଳର ମାସ ଫଳ, ଶେଷ ରାଶି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ନା ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ବି ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ କେତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଜ୍ୟୋତିଷଟା ଏଠୁ। ଯଦି ଭଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ା ହେଲାଣି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କହିଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନ ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଇକାସ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି, ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଖାଲି ନାଁ ନେଉଛି, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅସୁବିଧା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅଂଗ୍ରେଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଆସୁନାହିଁ, ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଇଂଲିଶ, ସରିଗଲା। ଯେତିକି ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ରିମେଡି ଗୁଡ଼ା କହିଦେବା, ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କହିଲେ ହେବ ନା? ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଚଳିତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ୟଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ। ରାଶିଫଳକୁ ନେଇକି ଜାତକ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହରୋସ୍କୋପକୁ ନେଇକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ଷଫଳ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯେ ପିଲାର ଏଇ ଇୟର୍ଟା ଏମିତି ରହିବ, ଦଶାକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ହରୋସ୍କୋପି ବି କାଢ଼ିଲେ ଚଳିବ। ଆଜିକାଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବି ବାହାରୁଛି। ରାଶିଫଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ୍ ହଉ ଦୂର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ତ ଲଗ୍ନରୁ ଗୋଚର ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ? ଗୋଚର ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରୁ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କ୍ଲାସିକ୍ସ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାତକ ପାରିଜାତ ବି ଦେଖିବେ, ଯେ ଲଗ୍ନରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତ ଆପଣ 2ଟା ଘରୁ ଦେଖିବେ ଗୋଚର, ଯଦି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କୁହାହେଉଛି ରାଶିଫଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ଜାଣିନି, ତୁଳା ରାଶି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନରୁ ଗୋଚରଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ରାଶିରୁ ଗୋଚର ଠିକ୍ ଥିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଲଗ୍ନରୁ ଭୁଲ, ଯଦି ଆପଣ ରାଶିଫଳ ଏଇ ୱେରେ ବି ଦେଖିବେ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବି ଭୁଲ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିହେଉନି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ,
प्रथम जिनस आपको एक्सप्रेस करदे मो भ्यूज नुहे मु तो छाड़ू जहाँ सामान्य ज्ञान रिसर्च करा कि लेखा लेखि करुचे मो भ्यूज है राशिफल बोली किसी सेमती ना डू नॉट बायस्ड बाय राशिफल आपरे मुझे इंग्लिश वीडियो बहुत एलाबोरेटली अच्छे जदि आप कंफर्टेबल अच्छा इंग्लिश काइंडली देखु तो इंग्लिश वीडियो करूँ जिन बहुत भल भल लोक पाखे पठाऊली लीडिंग एस्ट्रोलॉजर दिस सो कॉल्ड अच्छा भल भल एस्ट्रोलॉजर अच्छा जो मैंने सब जिन बिल्कुल ये करते पाठशाठ मैंने पढ़ी तो राशिफल ठारू आप सब दूरे रुहतु ज्योतिष कि जानवा है देखो राशिफलटा एनिवे ना जदि भी अच्छी टिके किसी तरह आवश्यकता भी ना डेली आउ जानी कौन करी मंगलवार यह हम बुधवार यह हम सब जिन देखी देखी करूँ ना कौन जेकोसी लोक गोटे इम्पैक्टिकल लगुनि तो यहाँ गोटे प्रकार प्रवचन धरतु कि गोटे मीडिया फैड भी धरतु चलो मु मो लैंग्वेज को बहुत लिमिट करके इनफॉर्मली कहूँ एक्चुअली भितर भितर मोर गोटे प्रकार आक्रोश भी आसूची कारण नथिंग बियॉन्ड ज्योतिष जब ज्योतिर्विद जो कहते जोटा लिखाई बही जमती गोटे नेशनल लेवल कि इंटरनेशनल लेवल रिसर्च हुए सेमती करूँ मन इच्छा नुहे मो बहुत आक्रोश भितर आसूची कि बहुत कंट्रोल कर खाली बहुत मार्जिनाल वे कहूँ ना आज्ञा राशिफल जदिव टी साइटेसन सीधा भाषा कहूँ किसी ना तेणु यही राशिराज या से राशिराज से जाऊे भी किसी व्यस्त हूँ न होते भी किसी भावार ना ता मान नुहे आप डेली डेली हरोस्कोप देख राशिफल तो ना आउ कौन काली सकाଳେ मुझे गोटे फल बाहर करी मन भावतु गुरुफल कौन ना गोटे लोकर बृहस्पति आम देखा से ट्रांजिट कौट करुचे कारण बृहस्पति को जीव बोली कहुए लाइफ सस्ताटा है बृहस्पति आयुषर सत्ताटा है शनि मन कर गोटे बुढ़ा लोकर जातकटा मुझे देखी शनि रू मन कर सेमती कोई लेखा है शनि फलटा आज बाहर करा तो शनि ठार कौट अच्छा अन्य ग्रह एमती क्या संभव केमती संभव नहीं तेणु आपण से राशि बा चंद्र लग्न रू खाली गोचर देखिकी जो प्रेडिक्शनटा सब बेले खराब भूल शास्त्रसम्मत नुहे तेणु से पढ़ू दयाकोरी आपणकर जे पारिवारिक ज्योतिष अच्छा पाखु जातु कि असुविधा है से जहाँ कहते हैं टिके वीडियो लंबी पारे हुए तो 30 मिनट अधे मुझे बंद कर दिए टिके लंबी पारे कहीं कहला भितर टे एपट सेपट हो जाऊँ राशि गोटे लोकर पर्सनालीटी जना पड़े मन रखता चंद्र से अच्छे चंद्र इज इक्वाल टू माइंड तो जदि भी पुणी से राशिफल ठीक हो माइंड पर इंपैक्ट रॉडी पर नुहे कारण आप माइंड रू देखुं दि हाउस यू आर लुकिंग दि गोचर ट्रांजिट इज ओनली माइंड चंद्र लग्न देखा गले तार मन जन्म लग्न मान तो शरीर से लगी आम सब शास्त्र में कहुए जिते देख चंद्र लग्न जन्म लग्न आ बहुत जगह सूर्य लग्न कहुए जोटा कि मिसिकी सुदर्शन चक्र हो गोटे बहुत पुराना टूल ज्योतिषर सूर्य को आत्मा बोली कहुए अर्थात शरीर मन और आत्मा देख जिते प्रकार पॉसिबल जिनस आमर ऋषि मैंने करदे जाइए ता भर गले आप सब जापर लग्न चंद्र लग्न सूर्य लग्न आप गोचर देखिकी फलाफल करेंगे प्रोवाइडेड दशा अच्छी प्री कंडीशन एज दशा मुझे इंग्लिश वीडियो गोटे भल जिन कहूली दशा है आप गोटे प्रडक्ट को सिप कर प्रडक्टा पठेब से डेलीवरी बॉय है ट्रांजिट आ खाली ट्रांजिट कौन देदेव डेलीवरी बॉय तुम प्रडक्ट तो पढ़ा है कौन प्रडक्टा कंपानी सिप होनी आसी पहुँचो पड़े तेणु मु सब प्रकार आप बुझेली राशिफल केमी भॉइड केमती ना इत्यादि इत्यादि जो ज्योतिष बंधु मैंने शुणुंट से भी निजक सजाड़ी नियंतु टिके आउ डीप ज्योतिष करूँ जोटा कि ज्योतिष एक्चुअली गोटे लोकर कर्मफलटा को ठीक पढ़ु ग्रह मध्यम बृहस्पति बक्री बाबा पाठशाठ पढ़ शनि बक्री बाबा परिश्रम कर सिंपल कर्मटा तो आप रेक्टिफाई करा कथा यही कर्म कर ग्रह इंडिकेट कर कहूँ जे ये कर्म आप भूल अच्छे कर्म करूँ तो जो लोक मैंने कर्म फुल कर्मवादी से संपूर्ण रूपे भाग्यवादी मान कर्मफलवादी तो से जिन गुड़ा इंडिकेट करेंगे नवांश देखिए पुष्करांश देखिए मृत्युभाग देखिए टी डीप जोटा ज्योतिष एत बही गुड़ा अच्छी
ये तुटका छोट मोट राशिफल रहीगला हम ना आ मैट्रिक फेल ज्योतिष कला भाया लोक करेंगे कौन तो से तेणु सेटा करतुनि जो लोक मैंने राशिफल को विश्वास कर दयाकोरी करतुनि आप पर्सनाल चॉइस कि ज्योतिष नुहे आज्ञा राशिफल इज नॉट एस्ट्रोलॉजी आपणकर चंद्र लग्न देखा जन्म लग्न देखा नाटाल हरोस्कोपी जन्म कुंडली निरीक्षण परीक्षण बाहर दशा जहाँ चलते से अनुसार गोचर फल मिले तो राशिफल को किसी ओवर बैफल्ड करने दरकार ना राशिफल गोटे प्रकार संपूर्ण मिथ्या बोली मुझे कहबी कहीं मुझे कहले वर्षफल अच्छी वर्षफल रू मसफल एवं भी चलुची मसफल बहुत जगह मासिक फल भी जब आप चलो बर्तार आवश्यकता कौन रही गोटे लोक गोटे ज्योतिष पाक गले तार एबेकार असुविधा और दशा मैचिंगटा आग कराए आप प्रीवियस रिभर्स एक्शन भी देखिपारे जदि गोटे लोकर एबे पंचम अधिपति दशा चली आप्लिक्टेड अच्छी पंचम भावटा से ग्रह से अनुसार भूल भाल टी अच्छी टेक्निकाल को जातुनि कारण मुझे जिते टेक्निकाल एस्ट्रोलॉजी कहि फ्यूचर में मत लगुनि आप 10% भी बुझीपारे कहि बट फ्यूचर में केवल ज्योतिष मानी किसी वीडियो करी जो मैंने पढ़ुं कि लिखुं तो जदि गोटे ग्रहटे तार से भाया खराब नक्षत्र गोटे पादर अच्छी जोटा कि नवांश आउ गोटे जगह पड़ुची से जगह फल खराब हो आप देखले छोटे कहीदे पंचम अधिपति एमती असुविधा अच्छे आप पिला छुआ को नहीं किसी असुविधा है कि आज्ञा सेठू आसो फल राशिफल कौन प्रहसन इट्स बायसिंग एंड गोटे प्रकार कौन सुपरस्टिशंस कहबी गोटे प्रकार नॉट अननेसेसरी थिंग्स बिरेक्ट ऑफ दैट किसी ना गोटे मासिक फल आरंभ करा ये मासरे केमती केमती रहिबो जदिओ सी तार भी बिल्कुल आवश्यकता विशेष ना जेकोसी सीरीयस ज्योतिष को थिबा लोक सी घरे पांजिटे रखि से मुहूर्तटा डेली देखिदेव आज ये समय भल ना बास सरला कौन राशिफल से भल थी कि मुहूर्त खराब हो गला तो आहरी खराब हो गला यहाँ पुणी आउ गोटे पॉइंट मुझे कहूँ आज सारे मो राशि सब भल था कि मुहूर्त अनुसार यही कम गुड़ा सब भूलभाल कले आहरी खराब तेणु जिते प्रकार हो पार मोर साम्य ज्ञान आ खंडी ओडिया भितर मुझे बुझेली मुझे देखुची अन्य मोर ज्योतिष कलिग्स कहि बेस तो ज्योतिष बंधु नहांती मोर जो मैंने एक्चुअली नेशनल लेवल रिसर्च करुँच मुझे सहित कंटाक्ट रहे जो मानकर नॉलेज डेप्थ भल अच्छे तेज जो कलिग्स मैंने अच्छा मुझे देखुची बहुत सुंदर ओडिया कहते मुझे भी मु बहुत भल लगुच शुणा गर्वित मुझे तो कहीपरूनी जी खंडी ओडिया जी ज्योतिष ज्ञान को जानी एक्सप्लेन करुँच तो मुझे आशा करुँचा शुणिला आप राशिफल को लेकिन बिल्कुल सीरीयस हेनी आउ थे कही रखुच्छी कौन से ज्योतिष बंधु जोड़ा करुँच से मोर आक्रोशिटी किसी ना ज्योतिष जहाँ लिखाई मुझे कहूँ जदि को क्या भाषण भल लगुच दूरे रुहतु एसबू जिनस राशिफल प्रेडिक्ट करवा सब जिन ये राशि लोक से राशि किसी ना तेणु गोटे बेसिक ज्योतिष पढ़ी लोक बेसिक माने गोटे 6 मासिया कोर्स कर लोक से राशिफल भाया भ्रांत धारणा पशु ना ना तो राशिफल आप कौड़ आणिक गोटे आम दाम हरी लदी देवे इंडिया राशि या कर्कट आज कर्कट या चलती इंडिया पाकिस्तान युद्ध चली से समय देखु मंडेन मैदुन ज्योतिष आटा को आणिकी कौ जिनस कौटी आनी कौटी थुआई जब कम होके न होके हु केस साधारण जनता मान भी किसी भूल रोच जेकोसी गोटे साधारण जनता आजिका कौटी गोटे गला पूर्व से नेट रिसर्च करुच्ची तेणु नेट रिसर्च भी मुझे देखुचे मल्टीपल जगह देखा राशिफल गला बायस्ड शिव नहले जब सीरीयस नहीं अच्छा ज्योतिष को दयाकोरी निजे पढ़ु ओडिया जी ट्रांसलेट हो जड़े लोक भल ट्रांसलेट कर मुझे देखाई गोटे कन्फरेन्स प्रमोद कुमार शतपथी यस प्रमोद शतपथी ओडिया ट्रांसलेसन भल कर जो लोक मान रिसर्च कैपेबिलिटी भल मुझे सब नमस्कार कै कि से लांगुएज इश्यू किंतु ओडिया से भल कर बृहत पराशर भाषा शास्त्र कर आउ जड़े कटक निमय बानार्जी अच्छा जी कि इंग्लीश रिसर्चटा भल कर किंतु आपण ओडिया ही पढ़ी पारे
ବାନାର୍ଜୀ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ସେ ଆମ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବାଇକୋଳି ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଏ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ଓଲ୍ଡ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ରାଶିଫଳ ଫାଶିଫଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, କ'ଣ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ନାହିଁ। ଚାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରୁ, ମୁଁ କହିଲି ଚାରୁ ମାନେ ଚାର୍ମିଂ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚର ସେ ବାହାରୁଛି 26, ଚ ହେଲା 6, ର ହେଲା 2। ଏଟାକୁ କଟପୟାଦି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁମରିକାଲ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଦିକ ସମୟରେ। ଯେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଚାରୁ, ଚାଟ। ଆଲଫାବେଟଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ। ତ ସେଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଘାଟିକାରେ ତାର କେଉଁ ଗ୍ରହଟା କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖାଯାଏ। କାଳ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା କାଳ, ବିଭିନ୍ନ କାଳ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୁଳିକା କାଳ, ଯମଗଣ୍ଡକ କାଳ, ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର କାଳ। ସେଗୁଡ଼ା ଦୈନିକ ବାହାର କରିବା ଉତ୍ତମ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହରଦେବ ସିଂ ତ୍ରିବେଦୀ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ୟାପାର ରତ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଭେରି କାହିଁ କରିବେ। ଗୋଟେ ତ ଅଛି ଫାଦର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ସେଇଠୁ ଭାବିକି ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଭୁଲଭାଲ ହବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ରାଶିଫଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଥା, ନାହିଁ ତାକୁ ବସିବା କଥା। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଯାଇ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରୁଥିଲି ମୋ ସର୍କଲରେ, ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋଠୁ ସିନିୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସାର୍ ଆପଣ ତ ହାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କହିବା, ବଟ୍ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଇଂଲିଶଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କିଛି ମିସିଂ ରହିବ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ବୁଝେଇକି କହିଲି, ତ ରାଶିଫଳ ଭଳିଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିଫଳକୁ ବେଶୀ ବି ସେଟା ପ୍ରମୋଟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହାଇଲି ପପୁଲାରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ଜ୍ୟୋତିଷଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜିସି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଥିଲି। କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ରାଶିଫଳ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସେ କାଳ ସର୍ପ କହିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆଉ ଜଣେ ଆଲାନ୍ ଲିଓ ବୋଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଲାଇଫ୍ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ହେଇକି ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆସିଲେ କରିଦେଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଠରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କହିବେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ରାଶିଫଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ବାହାର କରି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବେ, ସେଟା ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ହଉ, ରାଶିଫଳର ସତ୍ୟତା ହେଲା ଏଇଆ, ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାପରେ ରିଲାଏ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ରାଶିଫଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଜିକ୍ ଦେଇକି ଗଲି। ଖାଲି ଗୋଚର ଦେଖାଯାଏ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିରୁ ଯଦି ବି ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା ମଣ୍ଡେନ୍ ଲେବୁଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଜାଗା ଦେଖାଯାଏ ନା। ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦଶା କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଟାଲି ହେଉନି। ତ ରାଶିଫଳ କ୍ୟାନ୍ ବି ନେଗେଟେଡ୍ ବାଇ ମି। ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡନ କଲି, ଯଦିଓ ବହିରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ନିଜେ ବି ବାହାର କରି ପକାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଲଜିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଲି। ପ୍ରଥମ ଲଜିକ୍ ତ ହେଲା ବହିରେ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଯଦି ସେଟା ବର୍ଷ ଫଳ, ମାସ ଫଳ, ଦୈନିକ ଫଳ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଆୱାରଲି ହରୋସ୍କୋପ୍ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଅଛି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି।
ଏ ହରା ସେଇ ହରା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ବଟ୍ ସେଇଟାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍। ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଆନ୍ସିଲାରୀ। ହରୋସ୍କୋପ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦଶା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ନା ଆଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, କୋଟ ଚକ୍ର, ଗଜ ଚକ୍ର, ଅଶ୍ୱ ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ନକ୍ଷତ୍ର ବେସ୍ଡ। ଆମର ଗୋଚରଟା ସବୁ ରାଶି ବେସ୍ଡ। ତ ନକ୍ଷତ୍ର ବେସ୍ଡ ପାଇଁ ଚକ୍ର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଦଶା ନଥିଲେ ସେ ଚକ୍ର କ'ଣ, ଗୋଚର କ'ଣ, ଆଉ ରାଶିଫଳ କ'ଣ ଆଉ। ହଉ, ଭାବିପାରୁଛି ମୋର ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆବସୋର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେହେତୁ ଏଠି ସମୟ ଦେଇକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମିତି ମିଳୁନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋର ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ ତ ଜାଣିଯିବେ, ତ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ମିଷ୍ଟର ଏସ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।